Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal ahbab, jamaah majlis ahbabus salihin, baik yang hadir ataupun yang mengikuti melalui Facebook Ahbabus Shalihin ataupun IG Ahbabus Shalihin, yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat cucuran rahmat, taufik, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ahbab, kajian kita di malam hari ini adalah kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Akan tetapi karena ini masih dalam bulan Rabiul Awal, bulan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk mencari keberkahan kita baca dulu Maulid Simtud Durar yang sudah ada bukunya di depan antum semua, yaitu Hadiyatut Talibin. Atau yang punya Android silahkan buka saja juga di Rawi Android, tinggal ngikutin saja dan kita baca bersama-sama nanti. Walaupun karena kesepakatan kemarin kalau disuruh baca per fasal nggak mau gitu ya, ya udah pada nggak mau datang datangnya belakangan. Baik, kalau gitu ya kita baca Fatihah dulu. Dengan tawasul ini kita harapkan apa yang menjadi hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kita harapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruh sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadh al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ali Abi Alawi wa jami'i al-awliya tis'a fi jazirati Jawa wa jami'i dhurriyyah sayyidina al-Hasan wa sayyidina al-Husain wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh sayyidina al-Habib ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وسيدنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي ما إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس والحبيب عبد القادر الحداد حاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح جدي كي حجي مصنف بن قر حجي الياس والوالد حجي صافيان بنت داتو حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وكي حجي محمد خالد وكي حجي شافعي وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بستي سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنجيتا وكي حجي محمد فاروق وكي حجي أرواني وكي حجي أحمد بشير قدس ما إلى روح كي حجي إسحاق يحيى وكي حجي محمد شافعي هذامي وكي حجي مقري أزهاري وكي حجي شافعي حمزة وكي حجي نور الدين صديق وكي حجي حسن بصري وكي حجي محمد نعيم وكي حجي عبد الرحمن سعيد وكي حجي مختار لطفي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت ورد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم صلاتي والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله
كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 فاجعلنا من الأخيار. الله سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار. رب فاجعلنا من الأخيار. فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الأخيار نشاهد حسن من هو وتدنو مننا علوى نشاهدها بهذه الدار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 فاجعلنا من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jadi membaca wa mundu, langsung aja wa mundu ya. Pasal yang ke-6 masalah. Nah, depannya wa mundu.
Temu atau buku nih? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنذ علقت به هذه السورة المكنونة والجوهرة المسنونة والقول كله يسمع ويمشي في سرور وارتياج بقرب ظهور شرف هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى اتقاء جواهر كنوز صلى الله عليه لقريش ناطقت بفسيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم الأرض والسماوات متضمحة بعرض الفرح بملاقة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم النور بعد تنقله بالبطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بجة سكين وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقبل الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل ينصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي كي به نسعى
وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita lanjut dengan doa maulid ya. Antum yang mengikuti lihat di buku, yang mau amin langsung amin silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرته اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائقه اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا
والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر من المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بنية القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah biniyati syifa. Yang pertama untuk ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif yang sedang kurang sehat, juga guru kami, orang tua kami Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas Asembaris, juga guru kita yang mulia ayahanda Al-Walid Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan senantiasa selalu panjang umur dalam sehat walafiat. Juga doa Fatihah buat istrinya Bang Agus yang bernama siapa Bang Agus? Eti Supriyati yang sekarang sedang menderita sakit, dan juga mungkin di antara keluarga kita semuanya, atau mungkin diri kita sendiri ada yang sedang kurang sehat, ya, termasuk istri saya juga kurang sehat tuh, kakinya sakit-sakit mulu. Kita doain semua yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan penyakitnya ampunan dari dosa-dosanya, mengangkat derajat di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna seperti sedia kala, dan juga segera Allah angkat wabah corona ini sehingga kaum muslimin bisa ibadah tanpa ada halangan sama sekali. Dan juga kita niatkan juga agar kepulangan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan sama sekali, bisa sampai ke negara kita dengan selamat tanpa ada halangan. Dan juga mudah-mudahan pemerintah kita Allah kasih hidayah, para pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi para pemimpin yang cinta, yang dekat sama ulama, bukan pemimpin yang malah membenci, menjauhi, menyakiti para ulama. Ya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, acara berikutnya kita lanjutkan kajian kitab kita dalam kitab At-Taqriratus Sadidah Qismul Muamalah wal Faraid, yang mana terakhir pembahasan kita masih membahas mengenai babul iqrar, bab yang membahas mengenai hukum iqrar. Iqrar adalah pernyataan seseorang, ya, tentang hak orang lain atas dirinya. Jadi kalau orang sudah iqrar, berarti dia mengabarkan, menginformasikan bahwasannya ada salah satu benda dia menjadi milik orang lain. Ya, misalnya Soleh bilang mobil Honda Freed
ya itu punya Septian. Nah berarti Septian silakan nagih itu Septian. Kalau Soleh bilang begitu, nggak usah pakai tunggu ntar langsung tagih aja udah, ya karena udah jadi milik ente, ya. Baik. Kemudian yang terakhir yang kita bahas ya adalah syaratus sighah, syarat sighat iqrar, yaitu lafdzun yush'iru bil iltizam, halaman 101. Enakan ini. Ya, halaman 101 terakhir yang kita bahas itu tuh paling bawah pojok bawah, syaratus sighah lafdzun yush'iru bil iltizam. Syarat supaya ikrar kita sah, lafaznya atau sighatnya itu merupakan lafaz yang bisa mengartikan yang menyatakan bil iltizam tentang kewajiban. Ya. Alayya, nah itu wajib atas saya, li Zaidin sayyaratun. Maka kita mengatakan wajib atas saya memberikan Zaid satu mobil. Nah, berarti ente menyatakan mobil wajib buat Zaid mobil. Ya, iqrar itu namanya. Dan itu sudah kita bahas. Sekarang pembahasan berikutnya, udah ini ya. Anwa'ul muqir juga udah ya. Sekarang al-hukmu. Ya, kita bahas sekarang masalah hukum. Ya, kemarin kan terakhir itu pembahasan kita bahwasannya perkara ya al-muqir bihi yang diikrarkan, yang dinyatakan itu, perkara yang dinyatakan itu ada 3 macam. Ada hakun mahdun lillahi ta'ala, hak murni milik Allah ta'ala. Ya, misalnya apa? Mengikrar, menyatakan bahwasannya dia pernah berzina, dia pernah minum khamar. Ini berarti ada hak Allah di situ. Apa hak Allah? Kalau ada orang menyatakan dia pernah berzina, berarti hak Allah dia harus dihukum. Ima dicambuk kalau dia belum pernah nikah 100 kali, atau dirajam, dilemparin batu sampai mati. Jelasnya ya? Dan ini boleh nggak dia membatalkan ikrarnya? Ya, kemarin ingat tuh, yuqbalu fihi rujuk, boleh. Walaupun di tengah-tengah sedang dihukum, boleh. Ya, lagi dihukum hakim disambitin, Pak Hakim, maaf, saya nggak jadi, saya nggak pernah zina. Nah, gimana, berhenti? Jangan diterusin, karena ini hak Allah. Dan kalau orang punya maksiat atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan dia menutupi aibnya sendiri. Ya. Lihat di footnote-nya nomor 2. Falidzalika yusannu satru li thalathi ashkhasin. Dalam hal ini dianjurkan, disunahkan untuk menutupi aib terhadap 3 orang. Siapa yang disunahkan nutupin aib? Ya, bagi 3 orang ini. Yang pertama lizani, bagi orang yang berzina. Kalau orang zina, dia sebaiknya sunnahnya jangan cerita-cerita. Yusannu lahu adamul iqrar, disunahkan bagi dia jangan melakukan pengakuan, jangan ngaku. Ya, udah zina ngaku lagi. Ya. Kenapa? Jangan mengaku min awalil amri, dari pertama kalinya. Kenapa? Alasannya sitron ala nafsi atau satron ala nafsi, untuk menutupi aib diri sendiri. Ya, wa yatubu bainahu wa bainallah, dan dia silahkan tobat antara dia dengan Allah. Ya, kenapa? Mana dalilnya? Kata Rasulullah SAW, man asaba min hadhil qadhirati syai'an falyastatir bi sitrillah fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alaihi kitaballah. Barang siapa yang melakukan kotoran ini, kotoran sini maksudnya perbuatan zina nih, ya, atau misalnya minum khamar, kan dicambuk itu, ya, dicambuk 40 kali. Kalau orang minum mabuk, nyambuknya itu dibuka bajunya, dan cambukannya harus pas, ceter. Itu di Aceh diterapkan itu, ya, sakit dicambuk itu. Maka kata Rasulullah, kalau orang mengerjakan perkara kotor seperti ini, falyastatir, maka hendaklah dia menutupi dirinya dengan satar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak buka aibnya, ente jangan cerita-cerita, kata Nabi. Karena kata Rasulullah, maka sesungguhnya orang yang memperlihatkan pada kami catatan hidupnya atau lembaran hidupnya, masalah kesalahannya, dia ngomong sama kami sini Rasulullah, maka kami akan dirikan atas diri dia hukum dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente udah ngaku sendiri, cerita sama saya, kata Nabi, mau nggak mau saya kasih hukuman sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bagi orang yang pernah maksiat, termasuk kita nih, kita pernah maksiat, apapun maksiatnya, ya, zina, mabok, judi, itu kan masa lalu, dan gak semua orang masa lalunya bersih. Ada yang kelam, ada yang dulu pacaran mulu, ada yang pacaran mulu, playboy, model Tovan gini, pantasnya playboy, ganteng,
Ya, cuma dia kagak dia. Hah? Iya. Yang demen banyak Taufan ini, ganteng, ya. Ya. Nah, ini atau yang mungkin dulu mudanya judi mulu, insyaallah. Atau ngetrek mulu taruhan, ya. Atau main narkoba, atau macam-macam dah maksiat-maksiat kita dulu, atau main perempuan, ya. Nyewa hotel, mojok mulu kuburan, ya. Ini nggak usah cerita-cerita, ya, nggak usah cerita-cerita. Tapi gimana cara tobatnya? Udah tobatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apapun yang Allah tutupi dari aib kita, jangan kita buka, ya, jangan kita buka. Ini yang pertama. Yang bermaksiat sunnahnya jangan ngaku. Yang kedua, lisyahid, bagi yang menyaksikan. Ala zina mathalan, orang yang menyaksikan perbuatan zina, yusannu lahu tarkus syahadah, sunnah bagi dia meninggalkan kesaksian. Nggak usah ente laporin, Pak Hakim, saya lihat si fulan zina. Nggak usah. Ngapain cerita-cerita? Ya, nggak usah. Nah, harapannya apa? Ente nasihatin aja. Ente nggak boleh begitu. Atau kalau nyampe ke hakim bagaimana? Oh, jangan cerita ini, nggak cerita sampai tobat. Suruh tobat dia. Hah? Ya, itu namanya mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Ya, itu babnya beda. Cuma artinya kalau seandainya dia berzina di rumah dia sendiri, ya, kita tetangganya, kok siang-siang, apaan ini? Ya, kayak orang hamil itu kan mau lahiran, kita ngintip lagi, ente kayak nggak ada kerjaan aja, yang ngintip berzina, nggak usah, ya, apa? Nggak boleh ngintip, ya. Ya, ini saksi kalau nggak sengaja, kalau ngintip namanya nyari-nyari itu, ya. Udah ngintip, direkam lagi pakai handphone. Terus diperas ceweknya, lu kalau nggak nyium gua, nggak ngasih gua sebarin. Udah makin dosa, ya. Jadi kita yang menyaksikan, kalau memang tidak diminta kesaksian, nggak usah ya, memberikan kesaksian, ya. Apalagi selama dia mau taubat, udah biarin, taubat nasihatin. Udah lu berhenti begitu, emang lu lihat, udah dah, gua tahu semuanya, taubat lu, ya. Kalau perlu kita ancam, kalau di kita kan nggak ngaruh. Ya, kalau hukum Islam baru bisa dicambuk, bisa dirajam. Begitu juga yang ketiga, lil qadhi, sunnah bagi seorang qadhi, yusannu lahu an yu'arrada lahu birruju' an yu'arrida lahu birruju'. Sunnah bagi dia untuk menawarkan kembali dari pengakuannya. Kalau Anda orang ngaku sama hakim, saya hakim, datang orang, Pak Hakim, saya zina. Itu sunnah bagi saya, seorang hakim bilang begini, udah dah nggak usah ngaku, udah tobat aja gitu. Disunahkan begitu, karena kalau ente masih begitu juga, ntar anak hukum nih. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini dikatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam arrada lis-sahabi Ma'iz birruju' haitsu qala lahu la'allaka qabbalta aw ghazamta aw nadarta. Kata Nabi gini, ya, dulu Nabi pernah menawarkan seorang sahabat yang bernama Ma'iz yang mengaku dia berzina untuk tidak melakukan pengakuan. Datang ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, qad zanaitu. Ya Rasulullah, saya sudah zina. Ya, Nabi pertama melengos aja gitu. Maksudnya udah nggak usah cerita. Ya, nggak usah bahas-bahas, tobat aja, maksudnya begitu. Ngomong lagi, ya Rasulullah, saya zina, ini gimana? Tohirni ya Rasulullah, bersihkan saya Rasulullah. Saya sudah berbuat dosa, saya sudah berzina. Nabi melengos lagi sampai 3 kali, ngomong lagi, ya Rasulullah, qad zanaitu, tolong bersihin saya sudah berzina ya Rasulullah. Nabi bilang begini, la'allaka qabbalta, mungkin cuma cium-cium aja kali gitu, kata Nabi gitu, ya. Au ghazamta, atau peluk-peluk aja, au nadharat, atau melihat badannya doang. Enggak ya Rasulullah, saya udah zina. Terus Nabi dalam satu riwayat mengatakan, abika junun, jangan-jangan dia gila nih, gitu. Sampai Nabi begitu, lu gila kali ya, bahasa kita gitu. Masa lu zina, gila kali lu ya, nggak waras ngomong gini ya. Sampai maksudnya tuh udah dah pergi sono gitu. Coba dia orang kagak ngeh. Dan dia kekuatan tuh apa, keimanannya, taubatnya itu sangat kuat. Dia takut nanti di akhirat taubatnya nggak diterima sama Allah. Ya kalau dia nggak laporan sama Nabi, akhirnya dia masuk neraka. Gitu maksudnya. Saking takutnya sama adab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena sudah ngaku, ya udah dirajam sama Rasulullah. Ya orang-orang pada ngomongin, si Ma'iz nih zina, diomongin. Sampailah omongan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, jangan ngomongin Ma'iz lagi, udah,
ya taubatnya udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya dapat kabar gembira, Maiz itu sekarang udah jalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, taubat orang kalau Allah terima begitu. Biar kata dosanya gede tapi taubatnya diterima. Udah bersih. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa sama sekali. Jadi jangan pernah putus asa sama rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, ya seandainya semesta ini semua isinya semua dosa-dosa kita saking banyaknya, tapi maghfirahnya Allah itu lebih besar dari dosa kita. Makanya salah satu doanya para sholihin, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Masyaallah. Ini kalau salah satu doanya sahabat apa? Ya, ketika dengar ada sahabat baca doa ini, kata Allah udah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina, ya Allah, ampunan Engkau itu lebih luas dibandingkan dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmat kamu itu lebih kami harapkan bagi kami dibandingkan amal kami. Oh, itu doa begitu doang tuh langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Bid'ah tuh, ya sahabat yang baca Nabi enggak pernah baca. Tapi Nabi bilang Jibril turun ngabarin dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ya. Pendek, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina, ya. Dibaca itu doa. Lagi kayak kita ngandelin apa? Amal kita nggak ada yang bener, sholat kita gak khusyuk, kadang lupa rokat berapa ini ya, masih kepikiran yang lain-lain sholat, ya. Udah gitu jadi imam lagi, ya kan? Aduh, saya juga pernah itu lupa, ya Allah. Kalau Nabi lupa saking enaknya sama Allah, saking enaknya komunikasi. Kalau kita lupa mikirin cicilan, mikirin motor, aduh, macam-macam kita pikirin dah, ya. Jadi ya, harapan kita cuma apa? Rahmatnya Allah. Selain kita usaha sebisa kita, tapi kita nggak bisa ngandelin amal. Maka Nabi ngingetin, tidak seorang pun bisa masuk surga dengan amalnya. Sampai sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga nggak bisa ya Rasulullah. Iya, saya juga nggak bisa. Kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, apalagi amal model orang kayak kita nih. Amal-amal para sholihin saja. Nabi sekali bernabi pun kata Nabi, saya nggak bisa masuk surga karena amal saya nggak bisa. Jadi itu surga itu reward aja dari Allah, karena Allah baik aja. Itu ya, apa nah? Ya, karena Allah nggak ingin ngasih penghargaan, ingin ngasih anugerah kepada hambanya yang mau taat. Itu doang. Kalau dihitung-hitung, ya nggak ada apa-apanya. Ibadah kita sama surganya Allah Subhanahu wa taala nggak pantas. Jujur aja dah. Apalagi saya yang ngomong, orang kayak saya nih masuk surga nggak pantas. Saya nyadar ini, ngomong begini saya sadar, bukan cuma ingin tawadhu, bukan. Saya sadar nih, saya ini nggak pantas masuk surga. Dibandingin ibadahnya para sholihin, ya Allah, nggak ada apa-apanya kita. Dengan ilmunya, dengan waroknya, dengan tawadhunya, ya Allah kita nih, ya. Oleh karena itu jangan bersandar dengan amal, tapi bikin Allah ridho sama kita, bikin Allah sayang sama kita. Kalau Allah udah ridho, Allah udah sayang, udah urusan gampang dan ntar, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakun mahdunil adamin, udah kita bahas tuh. Kalau haknya ini berhubungan sama manusia, seperti misalnya berhubungan sama harta, ada orang bilang wajib bagi saya 1 juta untuk Yani. Nah, kemudian saya mengakui, Pak Hakim, saya mengakui saya mewajibkan diri saya ngasih 1 juta sama Yani. Yani nuntut, ya kasih fit. Kita udah ngomong ngasih apa, wajib apa mau ngasih Yani 1 juta, tiba-tiba nggak jadi Pak Hakim, enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Boleh nggak rujuk? Nggak boleh rujuk, ya, karena ini hak berhubungan sama manusia, ya. Yang ketiga, hakun mustarak, ada hak yang bergabung antara hak Allah sama hak manusia. Seperti apa? Zakat. Hak zakat. Ada orang bilang sama hakim, Pak Hakim, saya kewajiban bayar zakat nih buat fuqara masakin. Nah, aku dia nih. Padahal hakim juga nggak tahu dia kena zakat apa enggak, karena nggak ikut ngitung. Begitu ditagih sama fuqara masakin, Pak Hakim, ini kan dia bilang aku zakat wajib zakat nih, saya orang fakir nih, saya minta zakatnya, ya. Tiba-tiba dia bilang, enggak, saya nggak pernah ngomong begitu, saya nggak jadi, saya nggak pernah kena kewajiban zakat. Boleh nggak? Balik, fala yuqbal fihi rujuk, nggak boleh. Ya kan itu zakat hak Allah, tapi hak Allah juga ada hak manusia, hak fuqara masakin. Maka karena ada hak manusia diberatkan, ya, haknya manusia harus ente kasih. Jelas kira-kira, ya. Baik. Kemudian sekarang kita bahas al-hukmu idza aqarra bimajhul. Hukum
ketika aqarra seseorang menyatakan mengakui bimajhulin terhadap sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang enggak jelas, apa hukumnya? Yasihhu maka sah, ya, yasihhu maka sah, ya. Misalnya gini, ada orang bilang wajib atas diri saya untuk Bang Sadan sesuatu. Sesuatu ini apa ini? Ya, apa ini sesuatu? Apakah sah ikrar begitu? Sah. Saya akan mewajibkan diri saya ngasih Bang Sadan sesuatu. Sesuatu itu gimana? Ntar dibahas. Tapi ikrarnya sah nggak? Sah. Tapi kan sesuatu nggak jelas Ustaz. Sesuatunya apa? Ya itu. Tapi tetap sah. Nah, kalau begini gimana hukumnya? Walakin, walau dia sah begitu, walakin akan tetapi la budda lahu min bayani. Wajib bagi dia, tidak boleh tidak lahu baginya min bayani, menerangkan maksudnya dia apa. Ya. Misalnya saya bilang tadi, wajib atas diri saya memberikan Bang Adan sesuatu. Bang Adan langsung bilang ke hakim, Pak Hakim, saya mau nuntut sama Hafid. Nuntut apa? Dia bilang mau ngasih saya sesuatu. Nah, gitu kan? Panggil saya, Bet, lu ngomong gitu? Bener Pak Hakim. Sesuatunya apa? Nah, itu harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Ya, wa illa, ya, kalau dia nggak mau menjelaskan, fayuhbas, dia akan ditahan. Hatta yubayyinahu, sampai dia mau menjelaskan maksud dari omongan dia. Nah, Fit, bilang apa sesuatu? Maksud saya Pak Hakim, saya mau ngasih dia sebungkus nasi uduk. Oh, ya udah kasih nasi uduk, terserah aja. Saya mau beliin dia coklat, ya kasih coklat. Kata ada, enggak, pasti dia mau minta ngasih motor nih. Siapa yang bilang motor Pak Hakim? Sesuatu. Ya kan sesuatu apa aja? Nasi uduk, mau permen, mau coklat, boleh, boleh. Tergantungnya saya. Kan yang tahu sesuatunya saya. Ya, Bang Adan menuntut dapat motor nggak bisa, yang saya nggak ngomong motor. Paham kira-kira nih? Ya, itu. Kemudian wa yuqbal bayanuhu, dan diterima keterangannya bi ayyi syai'in, dengan jawaban apa aja. Ini sesuatu terserah saya ngomong. Oh, nggak mungkin masa Ustaz Hafid mau ngasih nasi uduk. Emang saya pengen nasi uduk, ngasihnya nggak apa emang? Ya, Hakim bilang apa? Ya terserah Hafid yang dia ngomong. Paham nih? Ya, nggak boleh nuntut macam-macam. Illa, kecuali idza aqarra bimalin, kecuali jikalau dia menyatakan kewajiban atas satu harta. Nah, ini harus sesuatu fala budda, maka tidak bisa tidak an yakuna mutamawwalan, harus sesuatu yang memiliki nilai, memiliki harga yang apa namanya, walaupun kecil. Misalnya begini, wajib bagi saya memberikan harta kepada Bang Adan. Misalnya itu. Berarti kan saya bilang harta ini kan bebas. Terus apa Ustaz? Yang penting memiliki nilai walaupun murah. Gak boleh saya kasih sesuatu teh kotok. Nggak bernilai teh kotok, buat apaan? Ya, masa ngasih tai? Kan bisa buat pupuk Ustaz. Ya, nggak bisa dijual itu. Ya. Jadi apa aja, misalnya saya Pak Bang Adan, dia mau ngasih saya harta Ustaz, benar ya? Ya, Pak Hakim, dia mau Ustaz Hafid mau ngasih saya harta, dibilang iya. Mau ngasih berapa ya Ustaz Hafid? Saya cuma mau ngasih 5.000 Pak Hakim. Ya, 5.000 buat dia beli es kelapa, aus dia. Diterima nggak? Diterima, kan 5.000 memiliki nilai. Paham? Atau saya mau ngasih dia Indomie Pak Hakim. Indomie apaan? Indomie yang soto, berapa banyak? Sedus, 1. Nah, ada nggak harganya 1? Ada 2.000. Ya, 2.500, nggak apa-apa. Apa aja yang penting memiliki harga. Jangan yang tidak memiliki nilai. Misalnya, apa yang nggak memiliki nilai? Saya mau ngasih dia harta apa? Makanan saya. Apaan makanannya? Toge 1 nggak ada nilainya. Atau beras sebutir, yang nggak ada nilainya, beras sebutir sekilo, nah itu setengah kilo, yang ada nilainya. Sebutir, siapa yang mau beli beras sebutir? Paham kira-kira nih? Jadi kalau orang mengakui wajib bagi saya memberikan kepada Bang Adan sebuah harta, itu harus sesuatu yang bernilai. Cuma kalau dia mengatakan wajib bagi saya memberikan kepada Bang Adan sesuatu apa aja, mau bernilai mau kagak, terima. Wah Pak Hakim, Ustaz Hafid bilang mau sesuatu, iya. Apa Pak Hakim? Udah saya Pak Hakim. Apa? Nih sebutir beras. Bawa pulang. Boleh gak? Boleh. Sesuatu. Ya. Yang kata dasar ini sesuatu banget gitu kan ya. Sesuatu itu apa aja. Gitu ya. Wa amma idza aqarra, dan adapun jikalau dia mengakui bisyai'in dengan sesuatu, fayakfi, maka cukup ayu syai'in, apa aja boleh, walau habbata burin, walaupun sebutir gandum. Oh, kan bilang gitu. Ya. Kalau seandainya bilang sesuatu Pak Hakim, saya nggak bilang harta sesuatu. Ya, sesuatu Hafid. Ini saya mau ngasih sebutir gandum, boleh? Boleh. Ya, sebutir beras. Ya, boleh.
fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan an yakuna mutamawwalan, adanya benda sesuatu tersebut mutamawwalan, memiliki harga, memiliki nilai. Enggak disyaratkan. Kalau sesuatu mau bernilai mau enggak, bodoh amat, enggak masalah. Jelas ya? Taib. Qala sahibu Safwatiz Zubat, telah berkata pengarang kitab Safwatiz Zubat, wa man bimajhulin aqarra qubila bayanuhu bikulli ma tamawwala. Wa man, dan barang siapa, bimajhulin, dengan sesuatu yang tidak diketahui, yang enggak jelas, aqarra, dia melakukan pernyataan, qubila, diterima, bayanuhu, keterangannya, bikulli ma, terhadap dengan segala sesuatu, tamawwala, yang memiliki nilai. Ini pembahasan syair ini atau abiyat ini kalau sesuatu itu berhubungan sama harta. Tapi kalau dia bilang sesuatu saja, ya, kalau harta kan sesuatu apa nggak jelas, tapi kan dia dikatakan harta memiliki nilai. Cuma kalau dia mengatakan sesuatu ini apa aja, bebas. Jelas kira-kira nih? Jelas ya? Yang berikutnya, al-hukmu idza aqarra fi maradi mautih. Hukum jikalau seseorang memberikan pengakuan dalam kondisi sakit yang hampir mati. Udah mau sekarat. Ya. Udah susah. Udah pokoknya udah payah dah kondisinya. Dia bilang, udah ngap-ngapan. Lu denger nih ya. Mbak, jangan dikit. Lu denger nih. Itu motor Septian tuh yang Vario tuh. Misalnya gitu. Itu mobilnya Soleh, yang mana? Yang mobilan. Itu kalau lagi ngapa-ngapan tuh gimana? Diterima. Ya, diterima. Pasti lagi begini orang nggak sadar. Tetap aja diterima. Apa alasannya? Ini kalau orang melakukan ikrar dalam kondisi maradhu mauti. Maradhu mauti itu penyakit yang menyebabkan dia meninggal dunia. Marad itu penyakit, mauti mati. Penyakit yang mematikan, maksudnya gitu, ya, yang mematikan dirinya. Yasihu iqraruhu, sah iqrarnya, ya, wala nufarriqu, dan kita tidak membeda-bedakan baina iqrarihi, antara iqrarnya orang tersebut hala sihatihi, dalam kondisi sehat, wa hala maradhihi, dan juga dalam kondisi sakit, enggak ada bedanya. Ya, kalau bagi kita mazhab Syafi'i enggak ada perbedaan, mau melakukan iqrar dalam kondisi sehat atau sakit tetap sah iqrarnya. Alasannya apa? Li'annahu, karena orang tersebut, orang sedang sekarat tadi, wasala, sudah sampai ila halatin, kepada satu kondisi, yatubu fihal fajir, yang akan bertobat fiha, dalam kondisi tersebut. Siapa? Al fajir, orang yang suka maksiat, wa yasduqu, dan akan berbuat jujur fiha, dalam kondisi tersebut. Siapa? Al kadzib, orang yang suka bohong. Orang kalau sudah sekarat itu biasanya ya, orang kalau sekarat nggak bakal mau dah maksiat lagi, pengen mati. Yang biasanya maksiat udah sekarat pasti berhenti. Yang biasanya bohong udah sekarat pasti jujur. Gitu. Ngeri dia, mau mati masih bohong juga. Ya, umumnya begitu. Kalau orang sudah kondisi sakaratul maut. Cuma memang sebaiknya kita kalau mau ngasih sesuatu itu jangan lagi udah sakaratul maut, apalagi sedekah. Ya. Ini udah pengen mati baru ngomong tolong sedekah dong harta gue. Ya boleh juga, tapi lebih afdol sedekah ketika lagi sehat. Ya. Kenapa? Karena kalau orang lagi udah sakaratul maut sedekah, ya dia pasti mikir, ya bentar lagi mau mati, daripada harta gue diambil orang, gue sedekahin aja baru mau. Cuma yang lebih utama itu kalau lagi sehat, ya mau nggak sedekah? Itu. Baik. Nah, kemudian al-istisna, pengecualian fil iqrar, dalam masalah iqrar. Ada masalah pengecualian. Misalnya begini, ya. Misalnya saya dalam bahasa biasa gini aja deh. Misalnya kita ngomong sama seseorang, ya, yang merasa jamaah ahbabus sholihin, maka besok malam Sabtu diminta hadir untuk acara hataman Al-Quran dan Ratibul Atos dan Asmaul Husna. Berarti kan kalimat ini nggak ada pengecualian. Pokoknya semua yang saya bilang, semua yang merasa jamaah ahbabus sholihin malam Sabtu datang. Yang merasa, ya, berarti yang nggak merasa nggak usah datang. Lu ngapa nggak datang? Gue bukan anak ahbab. Oh ya wajar, bukan anak ahbab, ya. Kecuali anda bilang ini, kecuali lagi sakit. Nah kalau sakit berarti dia sebenarnya anak ahbab, tapi ngapa nggak datang? Lagi sakit nggak apa-apa. Nah, itu berarti ada pengecualian. Nah dalam iqrar itu juga ada pengecualian. Misalnya anda bilang begini, wajib atas diri saya
memberikan kepada jani 10.000 kecuali 9.000. 10.000 kecuali 9.000 berarti sisanya berapa? 1.000. Ya, 1.000 doang. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya, boleh nggak masalah. Nah, ini kita mau bahas tuh. Al-istithna fil iqrar, pengecualian dalam iqrar. Apa hukumnya? Ya sah. Boleh itu dikecualikan, boleh. Li'annahu, karena sesungguhnya iqrar itu ma'hudun fi kalamillah wa rasulihi, karena sesungguhnya li'annahu, karena sesungguhnya pengecualian, hukum mengecualikan, hukumnya itu al-istithna. Itu ma'hudun, diakui fi kalamillah, ditemukan atau diakui fi kalamillah dalam firman Allah. Ya. Misalnya gini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawail illal ladzina tabu, gitu ya. Ulaika, apa itu ayatnya itu? Apa? Ya, illal ladzina tabu wa aslahu, gitu kan? Itu kan ayat itu menerangkan orang-orang yang ahli neraka tuh. Ya. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kepada Rasul pun tidak beriman, maka mereka akan masuk neraka. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Wa basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Ya, kasih kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya Allah sudah menyiapkan bagi mereka azab yang sangat berat, sangat pedih, sangat menyakitkan. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mau taubat. Nah, selama mau taubat berarti ya enggak dapat azab. Itu namanya pengecualian, dalam Al-Qur'an ada. Ya, dalam Al-Qur'an ada. Ya. Kemudian apa tuh? Illal musallin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, ada tuh. Allah terangkan orang-orang ahli neraka kecuali illal musallin, orang-orang yang rajin salat, gitu ya. Itu pengecualian dalam Al-Qur'an banyak. Wa rasuli, dan ditemukan dalam ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah, di hadis pun banyak. Ya, di hadis pun Nabi beberapa kali ya, seperti kita ngomong biasa, kan ada pengecualian. Itu ada, ya. Wa kalamil Arab, dan ucapan orang-orang Arab, syair-syairnya orang Arab, buku-bukunya orang Arab, banyak pengecualian. Apa itu istitsna? Wa huwa, yang dimaksud istitsna atau pengecualian, ikhraju hukmi ma, ya, mengeluarkan hukum sesuatu ba'da illah, setelah kalimat illah. Nah, kayak tadi tuh, yang merasa jamaah Habibus Sholihin malam Sabtu besok diharapkan hadir kecuali. Berarti tadi kan, ya, Habibus Sholihin semua yang merasa Habibus Sholihin diminta hadir kecuali. Nah, berarti pengecualiannya apa? Maksud pengecualian berarti hukum tadi bisa dibatalkan dengan kalimat sesudahnya. Itu maksudnya. Ikhraju hukmi ma, mengeluarkan hukum sesuatu ba'da illah, setelah kalimat illah, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudaranya illah. Nah, ada bahasa lain, siwa, bahasa Arab tuh artinya sama, duna sama juga. Ya. Siwa, duna itu artinya kecuali. Hah? Sawa enggak, sawa sama. Beda sama sawa sama siwa beda. Ya. Min hukmin, dari satu hukum, min hukmima, dari hukum sesuatu qablaha, yang ada di sebelumnya. Ya. Nafyan, baik itu merupakan menafikan, membatalkan, menafikan, au isbatan, ataupun menetapkan. Kayak tadi tuh. Tadi kan saya bilang begini, semua jamaah ahbab malam Sabtu saya minta hadir kecuali kalau dia sakit. Nah, berarti hukum tadi semua jamaah ahbab itu bisa dibatalkan, dikeluarkan kalau dia sakit. Apa-apa ente nggak datang, lagi sakit. Berarti kalau nggak sakit ente nggak datang, bukan jamaah ahbab, misalnya gitu. Atau kebalikan, nggak boleh hadir, ya, nggak boleh hadir malam Sabtu kecuali ente merasa benar-benar jamaah ahbab. Kalau merasa benar-benar, anak hadir. Kalau ente nggak hadir, jangan hadir. Yang benar-benar doang, misalnya gitu. Berarti yang tadinya dihukumi nggak boleh, tapi ada kalimat ilah, jadi berubah hukumnya tuh, ya, jadi boleh. Gitu. Paham kira-kira? Ya. Nggak boleh poligami, ya. Nggak boleh poligami, boleh Ustaz? Iya, tapi ada bilang nggak boleh kalau ente nggak bisa hadir, kecuali orang yang bisa hadir. Itu berarti hukum poligami yang tadi saya bilang nggak boleh itu akan mentah, akan batal hukumnya dengan kalimat sesudahnya. Apa itu? Kalau bisa hadir. Mafhumnya kalau nggak bisa hadir jangan poligami, dosa ntar. Gitu. Paham kira-kira, Taufan? Ya, Bang Komar, jelas masalah poligami? Ya? Jelas ya?
Jadi patokannya itu adil apa enggak? Ya. Ustaz, kalau dia nggak mampu, oh mampu itu belakangan. Yang penting adil dulu. Buktinya apa? Sahabat dulu ada seorang sahabat miskin, susah hidupnya, larat. Kata Nabi, nikah. Nanti kalau udah nikah, Allah buka rezeki. Ya, dia nikah. Begitu nikah, makin miskin. Balik lagi Rasulullah suruh nikah kan nggak kaya, ini nggak cukup, miskin terus. Kata Nabi, Allah nggak mungkin bohong dan nggak mungkin salah. Karena kata Allah, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu fakir, kekurangan, nikahlah. Dengan sebab nikah, nanti Allah beri kalian kecukupan. Ini pasti benar kan? Maka Nabi bilang, kalau begitu, kalau masih miskin baru nikah, ya nikah lagi. So nikah lagi sama Nabi. Ya. Ini kalau Ustaz Hafid yang ngomong gini bisa dijewer kan mertua. Mau ngajarin apa lu? Ya. Nabi itu yang ngajarin. Akhirnya di pernikahan yang ketiga apa kalau salah satu riwayat itu dapat istri yang kaya dan menyerahkan semua hartanya dikelola sama suaminya. Jadi kaya dia. Itu. Jadi kalau yang merasa masih miskin, ya coba resep yang ini. Saya nggak kaya Ustaz, nikah lagi. Tapi ingat harus bisa adil Bang Komar. Syaratnya itu wajib itu adil. Kalau masalah mampu mah itu tergantung ente sama beraninya itu masalahnya. Saya adil Ustaz cuma kalau berani jangan. Ya. Apalagi masih numpang, apalagi ya lagu-lagu. Pemilihan nomor 2. Lagu-lagu udah atuh aja urusin. Ya atuh urusin, nikmatin gitu. Nikmatin. Rasain betul ya. Ini rasanya ke depan ngomong gitu. Rasain. Ya. Baik. Jadi itu pengertian istitsna, pengecualian. Jadi bisa pengecualian dari nafian yang tadinya nggak boleh datang ya kecuali ente sehat. Kan Bapak gitu. Jangan ke masjid kecuali ente sehat boleh. Atau yang sehat ke masjid kecuali yang sakit. Ketika yang sakit nggak boleh. Itu berarti membatalkan hukum nafian atau membatalkan hukum isbat. Paham kira-kira nih? Paham ya? Ayo. Syurutu sihhat istitsna fil iqrar khamsatun wallahu a'lam bishawab. Ini karena pembahasannya agak panjang dan ini Zuhdi udah balik karena berarti gue udah datang. Ya, kalau dia udah balik aman ya. Ayo kita tutup. Ada pertanyaan nggak? Sekaligus pengumuman malam Sabtu besok bagaimana biasa khutbah Quran ya. Kalau bisa datang maghrib berjamaah di sini, kalau nggak sempat bisa maghrib datang di sini ya. Atau kita hatam Quran, baca Ratibul Atas, Ratibul Ahad, kemudian Asmaul Husna dan maulid serta syarat Ratibul Atas gitu. Jadi kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu sampai akhir hayat kita dengan harapan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para talibul ilm, para pencari ilmu, dan kita berharap mudah-mudahan dimatikan sebagai orang yang sedang mencari ilmu, diberikan pahala mati syahid di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin wa ila hadratil habibul mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولود
آله وصحبه عيدان قشر صحبه والحمد لله في الباد وتناهي والحمد لله في الباد وتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله الله ارحمنا أنت مولانا الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا شكرك له berkat beras banyak duit banyak kuat gaji pergi haji barakahnya Nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupkanlah berkatlah beras banyak duit banyak kuat gaji pergi haji barakahnya Nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupkanlah berkatlah beras banyak duit banyak kuat haji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al harami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al harami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al harami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها الله بستر العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بعودة سليمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نصب بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر
المصطفى وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب